اینا باردارو معلومات تویوتا ویش بود است. سال 2010 موتورش 1.8 بنزینی. نه ماشین از اون میکنیم خوش رو میکنیم باردارو. وقتی لایک میزنیم ویدیو پدیدیس میکنیم. چه ماشین داخل باشد از ماشین بزرگ شریف جان در کمیتر نیست. ما حتما بنوار میگیریم. رفتیم باردارو. Odati chorta balanosh. Na pashka budas barodar. Chorta elektropaket. Коробкаsh avtomat, salonlash laxta budas barodar. Monitor. Prebegach chiqib o'sha o'zmayapsiz. Prebegach chanki. Sud chila zor prebeg. Qafosh ham bo'job budas. خیلی تویوتا ویش هستیم باردارو در کمیتر می‌نویسم. اینه یافته. Техосмотр утилизация. Тренировка шам аслан? Техосмотр утилизация тренировка шам будаст бародаро. این نرخ چندسی؟ 90,000 сом устосян. Машин боз савдо мешава бародаро. Рақамошон мемонем марма занг зада машин савдо кард бигирем. Не ҳолки мотораш. Рақамошон бародаро ин скриншот мегирем. 92 833 53 55 92 794 34 94 аст. Хайдара бошад марҳамат. Занг зада машин савдо кард бигирем.